बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अक्सा नाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। कराची का हाई प्रोफाइल केस ताजिर मीर रज़ा अली की आखिर मौत कैसे हुई, अभी तक इस हवाले से गुत्थी सुलझती नज़र नहीं आती। 25 रोज़ गुजर चुके हैं और अब पुलिस की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है कि आखिरी लम्हात की वीडियोज़ उनके पास मौजूद हैं। अगर वो वीडियोज़ मौजूद थीं तो 25 दिन क्यों गुजारे गए, वालिदैन को क्यों मुतमईन नहीं किया गया। वालिदैन एक तरफ बार बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें इंसाफ दिया जाए और बच्चे के जो असल कातिल हैं उन्हें सामने लाया जाए, लेकिन पुलिस की तरफ से पहले तो 2 दफ़ा इसकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स आई उनमें इसको खुदकुशी बनाने की कोशिश की गई और एक नई तफ्तीशी टीम जो है वो भी बनाई गई। अब ये जो नई तफ्तीशी टीम है इनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि उनके पास आखिरी लम्हात की वीडियो है और वो सोच रहे हैं कि क्यों ना वीडियो शेयर कर दी जाए, यानी कि सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो को शेयर कर दिया जाए। तो सोशल मीडिया पे इस वीडियो को शेयर करने की बजाय अगर वालिदैन को पहले दिन ही वीडियो दिखा दी जाती, अगर तो पुलिस के पास वाकई कोई असली वीडियो मौजूद है, वो AI नहीं है, कोई ऐसी प्लांटेड वीडियो नहीं है, तो पहले दिन वालिदैन को वो वीडियो दिखा के क्यों नहीं ये बताया गया कि असल मामला क्या था और ये मामला फिर यहाँ तक आता ही ना। क्योंकि इस हवाले से कब्र कुशाई भी हुई, दोबारा से पोस्टमार्टम भी हुआ और जो पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उस पर भी सवालात उठाए गए और इसी तरह जो दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें बहुत सारे सैंपल्स के हवाले से बताया गया कि वो तो ज़ाया हो चुके हैं। तो कुछ ना कुछ दाल में काला तो इस मामले में ज़रूर है, लेकिन पुलिस की तरफ से इतना बड़ा दावा करना कि उनके पास फुटेजेस मौजूद हैं जो आखिरी लम्हात की थी, तो फिर आप सोच क्या रहे हैं? जो कराची पुलिस है आखिर किस सोच में पड़े हुए हैं? क्यों इस मामले को इतना लटकाया जा रहा है? कराची में जगह जगह प्रोटेस्ट भी इस हवाले से हो रहे हैं, लोगों को वहाँ पे ट्रैफिक की प्रॉब्लम का भी प्रोटेस्ट के दौरान सामना है। तो इस मामले को वाइंड अप करने के लिए वालिदैन को वो क्यों नहीं वीडियोस दिखाई जा रही, और इस हवाले से वालिदैन जो हैं वो कहते हैं कि कोई भी ऐसी वीडियो पुलिस के पास मौजूद नहीं है, ये कोई वीडियो AI जनरेटेड वीडियो बना ली गई है अब ये दिखाने के लिए और केस को मजीद खराब करने के लिए। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया वो भी अब इस मामले में डट गई हैं, उनको भी तफ्तीशी टीम ने बुलाया था, 2 घंटे तक उनसे सवालात किए गए और उनसे क्या जवाबात लिए गए हैं, क्या जवाब दिए हैं डॉक्टर सुमैया ने, वो भी आगे चल के आपसे शेयर करूंगी। डॉक्टर उसामा शेख, उनका फ़ोन ले लिया गया है, ये वही डॉक्टर उसामा शेख हैं जिन्होंने सबसे पहले मीर रज़ा अली का पोस्टमार्टम किया और एक फेक किस्म की रिपोर्ट बनाई जिसका ना कोई सर था ना पैर था, कुछ समझ नहीं आ रही थी, और इस मामले को उन्होंने खुदकुशी पहले दिन ही बना दिया था कि गोली जो है वो सीने में मारी गई है, हालांकि गोली तो सीने से निकली थी यानी पार हुई थी और बैक से लगी थी। तो लिहाजा डॉक्टर उसामा जो है इन्हें भी तफ्तीशी टीम ने अब बुलाया है, वो भी वालिदैन की तरफ से, और जो जबरान नासिर मीर रज़ा अली के वालिद ने जिन्हें के वकील के तौर पे हायर किया है उनकी तरफ से ये बार बार मुतालबा किया गया था कि डॉक्टर उसामा शेख इनको फौरी तौर पर तफ्तीशी टीम बुलाए और इनसे बातचीत करे कि आखिर इन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों तब्दील की। अब जब डॉक्टर उसामा शेख को बुलाया गया है तो इनका मोबाइल फ़ोन ले लिया गया है, मोबाइल फ़ोन का रिकॉर्ड इनका हासिल किया जाएगा। मेडिकल लीगल ऑफिसर डॉक्टर उसामा शेख, इस मामले पे उनसे जब पूछगिछ की गई है उन्होंने जो जवाबात दिए हैं वो मुतमईन करने वाले जवाबात नहीं थे। डॉक्टर उसामा के ज़ेरे इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन ले लिया गया, अब इसका जो कॉल रिकॉर्ड डेटा है वो निकलवाया जाएगा और उसे चेक किया जाएगा कि ये किनसे रवाबत में थे, क्या ये सिर्फ महज खाना पूरी की जाएगी। डॉक्टर उसामा शेख को 25 रोज़ बाद बुला के तफ्तीशी टीम जो है वो पूछगिछ कर रही है, लेकिन इससे पहले तो इन्हें नहीं बुलाया गया और इनका मोबाइल फ़ोन डेटा चेक करते हुए अब ये मुलजिम को ढूंढेंगे। हालांकि इनके पास फुटेजेस मौजूद हैं, तो फिर ये तमाम चीज़ें चेक करने की ज़रूरत ही क्या है, क्योंकि एक तरफ तो पुलिस खुद दावा कर रही है कि हमारे पास आखिरी लम्हात की फुटेजेस मौजूद हैं और अगर वो वाकई ही असली हैं और मौजूद भी हैं तो 25 रोज़ से पुलिस वाले अपने पास रख के क्यों बैठे हुए हैं? फिर तो ये केस अब तक क्लियर हो जाना चाहिए था, वालिदैन को भी मुतमईन कर देना चाहिए था और जो कराची की आवाम इस वक्त सरापा एहतजाज है इस हवाले से उन्हें भी मुतमईन कर देना चाहिए था। डॉक्टर सुमैया सईद जो कि पुलिस सर्जन है उनको भी तफ्तीशी टीम ने बुलाया, उनसे 2 घंटे सवालात किए गए हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से
یہ پوچھا گیا کہ میر رضا کو گولی کہاں سے لگی، جس پہ کہ ڈاکٹر سمیہ سعید کی طرف سے دو ٹوک جواب دیا گیا اس تفتیشی ٹیم کو کہ گولی پیچھے سے فائر کی گئی اور سینے کو چیرتی ہوئی باہر نکل گئی۔ یعنی کہ ڈاکٹر سمیہ سعید ابھی بھی ڈٹی ہوئی ہیں اور وہ کسی بھی دباؤ میں نہیں آئی ہیں، کسی دباؤ کا شکار نہیں ہوئی۔ انہیں کافی پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی کہ جو ڈاکٹر اسامہ کی طرف سے پوسٹ مارٹم رپورٹ بنائی گئی تھی، اس پوسٹ مارٹم رپورٹ کو متنازع ڈاکٹر سمیہ سعید نے بنایا اور ان کے اوپر سندھ حکومت کی طرف سے بھی بہت پریشر بیلڈ کیا گیا تھا، لیکن ان کا فی الحال تفتیشی ٹیم کو یہی جواب ہے کہ گولی پیچھے سے لگی اور سینے سے نکلی ہے۔ لہٰذا جو ویپن استعمال ہوا وہ جائے وقوع سے پھر کہاں غائب ہو گیا، اس حوالے سے ابھی تک یہ تفتیشی ٹیم نے کوئی پتہ نہیں چلایا۔ یعنی کہ یہ جو تفتیشی ٹیم ہے جو پہلے بنائی گئی اور جو اب یہ صرف اور صرف یہ چیز جاننے کی کوشش کر رہی ہے کہ جو میر رضا علی ہیں انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو شوٹ کیا، ان کے والد کیا کرتے ہیں، ان کے گھر میں کون سے جھگڑے چل رہے تھے، میر رضا نے کون سے قرضے لیے ہوئے تھے، ان کی منگیتر کے معاملات ان کے ساتھ کیسے تھے۔ لیکن اصل جو مدعا ہے، یعنی کہ جو قاتل ہیں جن کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، جن کا سراغ لگانے کی ضرورت ہے، اس طرف انویسٹیگیشن لے جانے کی بجائے فی الحال ان کے گھر کے اوپر انہوں نے دھاوا بولا ہوا ہے۔ گھر کے جو افراد ہیں ان کی ایک ایک چیز نکال کے یہ باہر لا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس سارے معاملے کو خودکشی کا رنگ دیا جائے۔ تو ڈی آئی جی عامر فاروقی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آخری لمحے کی فوٹیجز موجود ہیں، ہم سوچ رہے ہیں کہ اب وہ ہم دکھا دیں، تو یہ تو بڑا عرصہ پہلے آپ کو دکھانی چاہیے تھی، اس معاملے کو اتنا لمبا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر یہ فوٹیجز ان کے پاس تھیں تو یہ پہلے دن دکھا دیتے تو شاید یہ جو ڈائریکشنز ہیں اس پورے کیس کی وہ تبدیل ہو جاتی اور اصل معاملہ جو ہے وہ بھی والدین کے اوپر کھل جاتا۔ مشکوک گیسٹ ہاؤس کے حوالے سے اس میں لوگ ملوث ہیں، جو میر رضا کے والد ہیں وہ تو پہلے دن سے بتا رہے ہیں، اس میں انہوں نے کچھ لوگ اریسٹ بھی کی گئے، ان سے کیا انویسٹیگیشن کی ہے ابھی تک کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ یہ صرف کہا جاتا ہے کہ 41 لوگ ہم نے حراست میں لیے اور ان سے ہم تفتیش کر رہے ہیں، اور یہ جو 41 لوگ ہیں ان میں ملزمان کون ہیں آج تک یہ چیز ڈکلیئر نہیں ہو سکی، یعنی کہ 25 دن گزر چکے ہیں اس کیس کو اور ابھی تک اس حوالے سے جو انویسٹیگیشن ہے وہ وہیں کی وہیں کھڑی ہے جو پہلے روز تھی۔ اور پہلی تفتیشی ٹیم بھی کہتی تھی یہ خودکشی کا کیس ہے، دوسری تفتیشی ٹیم وہ بھی اس معاملے کو خودکشی کی طرف لے جا رہی۔ میر رضا علی کے جو بزنس پارٹنر ہیں احمد اور ان کے بھائی عبداللہ، ان دونوں نے چونکہ اپنی عبوری ضمانتیں کروا رکھی ہیں، کیا ضرورت نہیں تھی کہ ان کو پوچھ گچھ کی جاتی اور انہیں اس سارے معاملے میں باقاعدہ بلایا جاتا؟ لیکن وہ ایک سائٹ پہ ہو چکے ہیں اس سارے معاملے میں، بجائے کہ وہ کچھ بتاتے اس حوالے سے، چونکہ انہیں بہت کچھ پتا ہے اس معاملے میں۔ اور اب تو میر رضا علی کے والد جو ہیں وہ بزنس پارٹنر کے حوالے سے بھی یہ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ ان کو اس سارے معاملے کے اندر سے کیوں نکالا گیا ہے، یعنی کہ اسے انویسٹیگیشن میں بلایا جاتا، ان سے پوچھا جاتا، بجائے کہ انہیں کچھ پوچھتے اور کوئی کلیو ملتا یا ان کا کس حد تک اس معاملے سے کوئی کردار ہے۔ جو کچھ بھی میر رضا علی کے ساتھ ہوا ہے اس میں بزنس پارٹنر کی کوئی انوالومنٹ تھی نہیں تھی، تو وہ انویسٹیگیشن کے ذریعے ہی چیزیں سامنے آنی تھی اور وہ فی الحال ایک سائٹ پہ ہو چکے ہیں۔ یہ بھی شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے جو یہ بزنس پارٹنر اور ان کے بھائی ہیں کچھ عرصے تک یہ ویسے ہی یہاں سے آؤٹ آف کنٹری موو کر جائیں۔ ایک طرف والدین ڈیلی بیسس پہ پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں، احتجاج بھی کر رہے ہیں، دوسری طرف پولیس آخری لمحات کی فوٹیجز کو چھپا کے بیٹھی ہوئی ہے اور ابھی تک وہ اسی سوچ و بچار میں ہیں۔ تو کیا مجبوری ہے آپ فوری طور پہ دکھا دیں، یہ جو فوٹیجز ہیں والدین کو دکھائیں تاکہ جو اس حوالے سے وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ان کے بیٹے کو بروٹلی مرڈر کیا گیا ہے، اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اس پہ ایسڈ پھینکا گیا، جو کہ میڈیکل رپورٹ میں بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جنہوں نے پہلی دفعہ ڈیڈ باڈی دیکھی وہ بھی بتا رہے ہیں۔ لیکن چلے مان لیتے ہیں کہ ان کے پاس یہ آخری لمحات کی فوٹیجز ہیں تو وہ پھر فوری طور پہ دکھا دی جائیں، بجائے کہ سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کی جائیں، والدین کو ہی دکھا دیں تو یہ بھی بہت بڑی بات ہوگی، کیونکہ اس میں سب سے زیادہ جو اس وقت پریشان ہیں وہ تو میر رضا علی کے والدین ہیں، تو ان کے لیے یہ فوٹیجز جو ہیں وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ 28 جولائی کی رات 4:38 کے بعد کیا ہوا، اس کی فوٹیجز ڈیلیٹ کر دی گئی۔ جو مسجد کی باقی فوٹیجز ہیں وہ تو موجود ہیں جن میں تمام چیزیں نظر آ رہی ہیں، لیکن اس کے بعد کا سارا ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیا گیا، یہ بھی ایک چیز اب سامنے آ رہی ہے۔ اور اس میں جو کرائم سین یونٹ تھا وہ بھی جائے وقوع پہ نہیں پہنچا جہاں سے پہ یہ ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ پورے کا پورا جو ڈی وی آر ہے
वो वहाँ की जो करीबी इमारतें हैं उनसे लेने की बजाय स्पेसिफिक फुटेजेस हासिल क्यों की गई हैं, या कि पूरे का पूरा इनके पास डीवीआर मौजूद है लेकिन उसमें से छोटे छोटे क्लिप निकाल कर वो पुलिस वालों ने दूसरे लोगों को दिए हैं, और जो असल मामला है यानी कि ब्रूटली मर्डर करने का मामला, उसको छुपाने के लिए डीवीआर तो ले लिए गए हैं लेकिन जो कंप्लीट फुटेजेस हैं वो पुलिस के पास हैं। वो तो अब दावा भी कर रहे हैं कि हमारे पास हैं। 2 तफ्तीशी टीमों के बावजूद इस केस के हवाले से जो नेग्लिजेंसी सामने आ रही है, जो कि पुलिस की तफ्तीश बिलखुसूस इसमें इंतहाई नाकिस है, और इस हवाले से इतने दिन गुजर गए हैं, पुलिस की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की गई। इतनी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाती कि हम इस केस के ऊपर काम कर रहे हैं, या हम मुल्ज़मान के करीब हैं, या हम इस मामले की जड़ तक पहुंच चुके हैं। तो ऐसी भी कोई चीज़ फ़िलहाल सामने नहीं आई, और अब ये जो कमेटी बनाई गई है उसमें सिर्फ डॉक्टर्स वगैरह को बुलाकर ये सारा मामला पूछगिछ की हद तक किया जा रहा है, जिसकी वजह से वालिदैन इसीलिए बार बार एहतजाज कर रहे हैं। एक तरफ वालिदैन का प्रोटेस्ट है, और ये केस भी काफ़ी मुतनाज़ा इसलिए हो चुका है कि पुलिस वालों ने पहले दिन से सारे मामले को ख़राब किया, पूरे केस को ही ख़राब कर दिया, जिसकी वजह से वालिदैन तो पहले दिन से सड़कों पे हैं। और 3 हफ्ते बाद भी अगर हम देखते हैं तो मुतासरा ख़ानदान नाकिस तफ्तीश के ऊपर बहुत से सवालात उठा रहा है। वज़ीर आला सिंध से तफ्तीशी अमल की निगरानी करने की भी वालिदैन ने दरख्वास्त की। तहकीकाती कमेटी के सरबराह DIG आमिर फ़ारूकी वो अब ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास आखिरी लम्हात की CCTV वीडियोज़ हैं, और देखते हैं कि ये CCTV वीडियोज़ वो जारी करते हैं। अगर करते हैं तो क्या ये AI जनरेटेड हैं या कि ये वाकई ही असली वीडियोज़ हैं, और फिर इनका क्या फॉरेंसिक करवाया जाएगा। फॉरेंसिक कौन करवाएगा, वो भी पुलिस वाले करवाएंगे, और इनका फॉरेंसिक करवाने के बाद क्या रिपोर्ट या वो पुलिस वालों के मुताबिक की आएगी। जैसे कि पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी तो ऐसी ही सामने आई थी जो कि हकाइक से हटके थी। तो मीर रज़ा अली केस जो है अभी तक जूं का तूं है। इसमें जो दोबारा से कब्र कुशाई हुई और पोस्टमार्टम हुआ उसमें भी कोई चीज़ सामने नहीं आई, सिर्फ और सिर्फ मासवा इस चीज़ के तमाम सैंपल जो हैं 8 से 9 वो ज़ाया हो चुके हैं, और सिर्फ हाथों पे गन पाउडर इनको मिला था कि ये खुदकुशी का केस है। और अब इस केस को दोबारा से उसी तरफ ही ले जाने की कोशिश की जा रही है जो कि पहले दिन से की जा रही थी। सो मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।